Bade, ingon aniya imong fishbowl sauce nga pang negosyo para dili ka malugi. Tanawan, nagbutang kog butter bade, gamay lang good kay naa may baratuhon ana para imong sauce lami ug humot kaayo. Basin naa na po mo comment diha, ingon pang negosyo butter man lagi ang gamit. Maogid ba na pinaka-importante bade para balik-balikan ka sa customer ba. Kana ganing ginaingon nila nga sa sauce pa lang ulam na. Basta importante bade, tipid nga recipe nga magustuhan sa customer. Sama ani nga ingredients bade, onion, garlic, chili fresh, soy sauce, asukar ug vinegar. Pag nibukal na bade, magbutang lang tagpampalapot hantod makuha nimo imong texture nga gusto. Ang nakanindot man gud ani nga texture bade, bisag isulod nimo sa ref og pila ka adlaw walay mausab sa iyang texture. Duha man gud ni ka klase bade, kabantay mo atong isa ka sauce nga medyo brown kaayo nga lapot ra jud kaayo. Once isulod nimo tog ref bade, unya initon nimo pagkaugma. Believe me, magbuo-buo to siya bade, unya dali ra kay to siya masunog. Aside ana bade, dali ra to siya mapanos. Ug ganahan kag mga diskarte sa kusinero sa barko bade, i-share po ni nga video. Gayo kalimot og follow para kita-kita ta sa sunod video.